M. Chakib Khalil, ministre de l'Énergie et des Mines, et M. Abdallah Al-Badri, le secrétaire général de l'OPEP, ont animé dimanche 26 avril 2009 une conférence de presse conjointe consacrée principalement à la situation actuelle du marché pétrolier et la prochaine réunion de l'OPEP, prévue le 28 mai prochain à Vienne. Le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Chakib Khalil, a indiqué que les prix du pétrole devraient atteindre $60 le baril à la fin 2009. En tenant compte la crise de l'économie mondiale et puis avec l'analyse actuelle du marché. Le ministre a par ailleurs souligné que l'OPEP était la seule à fournir l'effort nécessaire en vue de rétablir la stabilité du marché pétrolier, en affirmant que ni les consommateurs ni les pays hors OPEP n'ont aidé à cet effort. Pour sa part, le secrétaire général de l'organisation, M. Abdallah Al-Badri, a indiqué que l'organisation des pays exportateurs de pétrole prendra en considération les signes de relance de l'économie mondiale lors de sa prochaine réunion prévue le 28 mai à Vienne. M. Al-Badri a laissé présager un maintien de la production le 28 mai prochain en précisant que l'organisation devrait retirer près de 720 000 barils du marché. La prévision pour 2009 est ainsi ramenée à 83,4 millions de barils jour, fixée lors de sa dernière réunion à Vienne. Le secrétaire général de l'OPEP a dans ce sens indiqué que l'organisation espère atteindre d'ici fin avril un taux d'application de 95% de la décision d'Oran, une décision qui a permis, selon ce responsable, de maintenir les prix au niveau de $50 au lieu de $30. Interrogé sur le niveau des prix de brut recherchés par l'organisation, M. Al-Badri a répondu que les prix du brut à $50 sont insuffisants pour poursuivre les investissements pétroliers des pays membres de l'organisation. Le secrétaire général de l'OPEP a révélé que l'organisation espérait un prix de plus de 90, rejoignant ainsi la position de certains pays de l'OPEP comme l'Iran et le Venezuela. La baisse des prix de pétrole s'est traduite par un net recul des revenus pétroliers des pays membres de l'organisation, se répercutant sur le financement des projets d'investissement pétroliers. Auparavant, le ministre de l'Énergie et des Mines, Dr Chakib Khalil, avait reçu en audience au siège de son département le secrétaire général de l'OPEP, M. Abdallah Salem Al-Badri, en visite officielle de 3 jours en Algérie. Les entretiens ont porté notamment sur l'évolution du marché pétrolier et ses perspectives, ainsi que sur les questions d'intérêt pour l'organisation. نشط كل من السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم والسيد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك الأحد 26 أفريل 2009 خلال ندوة صحفية مشتركة تعرضت بالأخص إلى سوق النفط الحالي والاجتماع المقبل للأوبك المقرر عقده في 28 ماي في فيينا. صرح وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن أسعار النفط سوف تصل إلى $60 للبرميل في أواخر عام 2009 مع الأخذ في الاعتبار أزمة الاقتصاد العالمي ثم تحليل الحال للسوق. وأكد الوزير أيضا أن أوبك وحدها توفر الجهد الضروري لاستعادة الاستقرار في سوق النفط، قائلا أنه لا المستهلكين ولا المنتجين خارج منظمة أوبك ساعدت في هذا الجهد. من جانبه أعلن الأمين العام للمنظمة السيد عبد الله البدري أن منظمة الدول المصدرة للبترول سوف تنظر بوادر انتعاش في الاقتصاد العالمي خلال اجتماعها المقبل في فيينا في 28 ماي. السيد البدري تنبأ باستمرار الإنتاج في 28 ماي المقبل، مؤكدا أن المنظمة يجب أن تسحب قرابة 720 ألف برميل من السوق، كما تنبأ بإنتاج 83.4 مليون برميل يوميا خلال سنة 2009 كما تقرر في آخر اجتماع بفيينا. وصرح الأمين العام لمنظمة أوبك أيضا أن المنظمة تأمل تحقيق بحلول نهاية أفريل الامتثال بنسبة 95% المقرر عليه في وهران، قرار سيسمح بالحفاظ على الأسعار عند $50 بدلا من $30. وردا على سؤال حول سعر النفط الخام التي طلبتها المنظمة، أكد السيد البدري أن سعر النفط الخام $50 لا تكفي لتنفيذ الاستثمارات البترولية في البلدان الأعضاء في المنظمة. وشدد الأمين العام لأوبك أن المنظمة تتوقع السعر أكثر من $90 والوصول إلى موقف بعض دول أوبك مثل إيران وفنزويلا. انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض حاد في عائدات النفط في البلدان الأعضاء في المنظمة والتي تؤثر على تمويل مشاريع الاستثمار.
قبل هذا تلقى وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل في مقر وزارته الأمين العام لأوبك السيد عبد الله سالم البدري في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام إلى الجزائر، وركزت المحادثات على تطورات السوق النفطية وآفاقها وكذلك القضايا التي تهم المنظمة.